গান্ধী শিল্প বাজার আজ থেকে 10 দিন যাবৎ চলবে এই মেলা, যার অর্গানাইজ করছেন কোঅর্ডিনেটর লোক আধিকারিক সেবা মঞ্চ, আহমেদাবাদ, গুজরাট। ওনারা এই মেলার অর্গানাইজ করছেন। আমরা ওনাদেরকে স্পেসটা দিয়েছি আমাদের আরবান হাট প্রাঙ্গণ। 10 দিন যাবৎ চলবে মেলা। আজকে সভাপতিত্ব করছেন উনি। আমাদের মাঝে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, হ্যান্ডিক্রাফট সার্ভিস সেন্টার, আগরতলা, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, রিমা সোনারজি, এবং যারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্য এবং বহিরাজ্য থেকে এসেছেন, বিশেষ করে বাইরে থেকে যারা এসেছেন, আপনারা আমাদের অতিথি। আসাম, পশ্চিমবাংলা, মণিপুর এবং রাজ্যের যারা এসছেন সকলকেই আমি আপনাদের এই মেলায় সাফল্য কামনা করি, আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই আমি কর্পোরেশনের তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগত তরফ থেকে। রিমা সোনারজি বলেছেন যে এই মেলাগুলি আমরা কেন করছি। এই মেলাগুলি আমরা করছি আপনাদের উৎপাদিত সামগ্রী আপনারা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন, বিক্রি করবেন, অর্থাৎ মার্কেটিং এর একটা ব্যবস্থা এখানে ভারত সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। এই মেলাগুলির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সামগ্রী আপনারা বিক্রি করবেন, যে যা উৎপাদন করবেন সেগুলি যেন আপনারা বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারবেন। আমরা আপনাদেরকে আরো জানাই যে আমরা এই হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস কর্পোরেশন এই আরবান হাট আমরা নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছি। আরো কিছু ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক এখানে রয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য, যেন সাধারণ মানুষ এই আরবান হাটে আসেন। আমরা এখানে এই সরকারি সাহায্য ছাড়াও সারা বছর এখানে মেলার মতো কোনো এসএনজি গ্রুপ, কোনো লোকাল অর্গানাইজার যদি এই ধরনের অর্গানাইজ করে আমাদের হ্যান্ডিক্রাফটস বিক্রি করার জন্য এখানে ব্যবস্থাপনা করেন, আমরা খুব অল্প পয়সায় সেই সুযোগ আমরা করে দেওয়ার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু সেলফ হেল্প গ্রুপ নয়, কোনো আমাদের তারা আপনারা যদি মনে করেন আমরা নিজেরা সংগঠিত হয়ে আমরা এখানে মেলা করব, তার সুযোগও আমরা দেওয়ার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সুযোগ আপনাদের কাছে থাকবে। অর্থাৎ এই আরবান হাটকে আমরা একটা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেট, রেগুলার সারা বছর একটা মার্কেটে আমরা পরিণত করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। যাই হোক, আমরা গত দিন পর্যন্ত আমরা ক্রাফট বাজার এর মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের এবং বহিরাজ্যের উৎপাদিত সামগ্রী মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরেছি, আপনারা বিক্রি করেছেন। আজকে আরেকটা অর্গানাইজেশন গান্ধী শিল্প বাজার নাম দিয়ে ভারত সরকারের সহযোগিতায় আবার আজকে থেকে শুরু হয়েছে 10 দিন যাবৎ। তা আমি প্রায় মেলাতেই আপনাদের বিভিন্ন ক্লাস্টারেও আমি ট্রেনিং প্রোগ্রামে গিয়েছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনারা যখনই আমাকে ডাকেন আমি চেষ্টা করি আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য, আপনাদেরকে উপদেশ দিয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান সেই মোতাবেক সবার যতটুকু ক্ষমতা সেইভাবে আপনাদেরকে পাশে থেকে সাহায্য করার আমি চেষ্টা করি। এবং আমি বলি এই কথাটাই, কাজ করবেন নিজের জন্য, নিজের জন্য কাজ করবেন, নিজে বাঁচার জন্য। আপনার মনের ভেতরে যে শিল্পের যে চেতনা, আপনার আর্ট মনোবৃত্তি যেটা আপনার মনের ভেতরে আছে, এটাকে কাজের মধ্যে আপনারা প্রকাশিত করেন। সেটা একদিকে যেমন
আপনার শিল্পীর যে চিন্তা চেতনা এটাকে যেন প্রকাশিত করা, পাশাপাশি কিন্তু এর মাধ্যমে আপনাকে বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। যে কাজটা আপনি জানেন, যে শিল্পটা আপনি জানেন, তার মাধ্যমেও আপনি রোজগার করবেন। সেই রোজগার দিয়ে আপনি স্বাবলম্বী হবেন এবং আমার রাজ্যকে, আমার দেশকেও স্বাবলম্বী করার এই শিল্পের মাধ্যমে আপনারা চেষ্টা করবেন। তো একটা জিনিস খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কিছু কিছু আমাদের পুরনো ধারণা, পুরনো দিনে যা হতো, সেই পুরনো দিনের যে ধারণা, সেই ধারণা থেকে কিন্তু আমরা এখনো কিছু কিছু মানুষ, কিছু কিছু সংস্থা আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। আমি মেলায় যাই টিএ পাওয়ার জন্য, ডিএ পাওয়ার জন্য। এই ধারণা থেকে কিন্তু সরে যেতে হবে। অনেকেই আসেন টিএ ডি এর জন্য, আসেন মেলায়। মেলাটা কিন্তু এর জন্য শিল্পী আপনারা, আমরা বারবার বলছি परिवर्तन करो। मैं पहले तो आप लोग को वेलकम करना चाहती हूँ हमारे माननीय सर श्री बलाई गोस्वामी सर का, जो चेयरमैन है त्रिपुरा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और हमारे जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है श्री कार्तिक चौहान, जो कोऑर्डिनेटर है लोक सेवा अधिकार मंच का, और हमारे ऑफिस स्टाफ, और सबसे जरूरी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे राज्य, विभिन्न राज्य से आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ये आप लोग को पता होगा, ये गांधी स्ट्रीट बाजार है, जो 10 दिन का प्रोग्राम है। ये गांधी स्ट्रीट बाजार जो आज से शुरू हो रहा है, ये हमारा गांधी स्ट्रीट बाजार मार्केटिंग स्कीम्स, डीसी हैंडीक्राफ्ट का मार्केटिंग स्कीम्स में आता है। तो जैसे कि हमको पता है कि कारीगर, आर्टिसन का काम क्या है, क्राफ्ट बनाने के लिए, लेकिन क्राफ्ट हम अपने घर में सजाने के लिए नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग इस मेला ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि क्राफ्ट बाजार, गांधी स्ट्रीट बाजार, नेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, विभिन्न तरह के हमारे फेयर्स होते हैं। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट स्पॉन्सर करता है और ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज करता है, एनजीओ ऑर्गेनाइज करता है, कोई ऐसे प्रोग्राम होता है जो डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज भी होता है। तो इसी तरह का ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देते हैं अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस करने के लिए, और कस्टमर को आप लोग कैसे करके प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सके, कैसे करके आप लोग का प्रॉफिट, सामान बेच के हो, ऑर्डर बुक करके हो, कैसे करके आपका प्रॉफिट हो सके, हम लोग इसको देखते हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान आपको बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि टीए का बेनिफिट है, डीए का बेनिफिट है। ये आप अपना जो ऑर्गेनाइजर है इनको अपना बैंक डिटेल्स, सब डिटेल्स आप देख के आप इस बेनिफिट को भी आप लाभ कर सकते हैं, और स्कीम के अनुसार ही बेनिफिट दिया जाएगा। और जैसे मुझे पता है कि इसमें राज्य, जैसे कि हमारे इम्फाल से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मणिपुर से पार्टिसिपेंट्स हैं, और असम से है ना, और हमारे वेस्ट बंगाल के भी पार्टिसिपेंट हैं, और प्लस अगरतला के तो मैक्सिमम आर्टिशियंस है, बहुत जाना चिना चेहरा भी यहाँ मौजूद है। हमारे त्रिपुरा राज्य से भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं वही आशा करती हूँ कि आप अपना प्रोडक्ट आप लोग लाइए, अपना क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी भी आपका होना चाहिए। 10 दिन का प्रोग्राम में आप विदाउट क्वांटिटी आप प्रोडक्ट्स लाएंगे और देखेंगे कि मतलब 2 दिन में आपका सारा प्रोडक्ट सेल हो गया है, और आप ऐसे बैठे हुए हैं बाकी 8 दिन, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि, और कोई आर्टिशन ऐसा भी है, पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रोग्राम के समय कंप्लेन करते हैं कि मतलब आज मेरा बिक्री नहीं हुआ है ना। तो देखिए, अगर आप लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाएंगे तो बिक्री होना तो बनता है। अगर आप देखते हैं कि मतलब चलो मेला में कुछ बिक्री नहीं हो रहा है, कुछ सेल नहीं हो रहा है, तो आप लोग नियर बाय मार्केट को भी थोड़ा एसेस कीजिए, थोड़ा सर्वे कीजिए। ऐसा भी है मतलब आपको बायर्स
बायर्स मेला में शायद नहीं मिल के आपको बाहर ही बायर्स मिल सकता है। तो थोड़ा जब भी आपको टाइम मिलता है तो सामने का जो मार्केट है उसको भी एसेस कर लीजिए, तो ताकि आपको बायर्स वहाँ भी आपको मिल सकता है। अगर किसी को अगर बायर्स, लेकिन मुझे मैक्सिमम होप है कि आपका सामान यही गांधी सिल्क बाजार में आपका मैक्सिमम सामान सेल हो जाएगा। काफी दिन पहले हम यहाँ क्राफ्ट बाजार में ऑर्गेनाइज कर चुके थे और इस क्राफ्ट बाजार में जैसे रिपोर्ट्स आया है, जैसे ऑडिशन से हमें अभी बोलले হবে না কারিগর হচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকেই একটা করবেন, আমরা প্রত্যেকেই জিনিস তৈরি করেন। এই জিনিসটা জানতে হচ্ছে ব্যবহার মেনার জানতে হবে। কাস্টমারকে ধরতে গেলে এটা পুরো কঠিন জিনিস নয়, এটা কঠিন। আপনাদের মুখ উজ্জ্বল হোক। আমরা যারা হ্যান্ডিক্রাফট শিল্পের সঙ্গে জড়িত, শুধু হ্যান্ডিক্রাফট। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.